হুজুর, আপনি যে গানটা শুরু করেছিলেন মানে ওয়াজটা, আমি আসিনি, আমাকে আনা হয়েছে। কারবালার গান হচ্ছে ওইটাই। দয়া করে ওই গানটা আপনি একটু করেন, আমাদের শোনান। হ্যাঁ। সবাই আমরা সবাই আহলে বাইতের পক্ষে থাকবো তো ইনশাল্লাহ। আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি গজলটা বলার জন্য, ইনশাল্লাহ আমি বলছি। আমাদের চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী স্যার, যাক আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমি বলার চেষ্টা করছি, আসলে এই বিষয়টা বলতে গেলে কলিজা ফেটে যায়। মনে হয় যেন এই মুহূর্তে যদি কারবালা হতো, আমাদের শিল্পবোধ মোহদিত সব সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে হলো, হেলিকপ্টার দিয়ে উইরা যায় হলো, সেই কুফার প্রান্তর ইমামে আলী মোকামের মুখে পানি ঢেলে দিতেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই অনুভূতি জাগ্রত হয় কিনা আমাদের শরীরের ভিতরে? এই অনুভূতি জাগ্রত হয় কিনা আমাদের শরীরের ভিতরে? এই জন্য এই কথাটাই বলছেন, আমি একটু বলছি, বলবি আদি ক্ষমা করবেন। মুঝে কোফাওয়ালো मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, मुझे को हो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो, खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहातर प्यासो कहे बंद पानी, खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहातर प्यासो कहीं बंद पानी, मुक़द्दर में है ज़े कौसर का पीना, मुक़द्दर में है ज़े कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो, पिलाया गया हो। একটু হাত এভাবে তুলেন না। মুঝে কো ফাওয়ালো মুসাফির না সমঝো, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, झुका था जो सरबा निगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हो, जिलाया गया हो, मुझे कोफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, कि मेहमान बना
कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया